Okay, good day, everyone. No, today, in this video, in this time, or in this class, no, so we're going to have a terrestrial plants. Now we're going to discuss about a terrestrial plants. So there are so many plants, no, sa itong mga palibot. So now we will know what about a terrestrial plant. Okay. So learn about it, no? So plants that live on land are called terrestrial plants or land plants. So land nga na dito na kining makita nato diriya sa kining mga plants na nakita nato diriya sa yuta kanang turok those are called terrestrial plants, no? The soil on land contains nutrients that plants need to survive. Plants are not capable of moving because it is fixed on the ground through its root. Terrestrial plants are present in natural habitats such as forests, grasslands, wetlands, and in the deserts. No, so kini mga terrestrial plants mo ni sila itong makitaan sa nasa grasslands, mga forests, mga wetlands, sa mga deserto, and then of course no, so ang isa ka plant needs nutrients and needs soil, no, sa isa ka plant to manginahanglan siya ana for the plant to survive. Okay, terrestrial invasive plants include trees, shrubs, vines, grasses, and herbaceous plants. No, so features of terrestrial plants. Now, what are the features of terrestrial plants? So terrestrial plants share common features due to similar living conditions. Some terrestrial plants are small while others are big. So naay mga gagmay nga mga terrestrial plants, tapoy mga dagko nga mga terrestrial plants. No, terrestrial plants can either have soft stem or big trunk that holds its leaves and flowers. Stem is important in terrestrial plants because it it allows transport of water and nutrients from the soil. No, so kinahanglan ang usa ka plant, no, kinahanglan niya og usa ka stem, no, sa usa ka terrestrial plant kinahanglan ng stem kay mao ni siya ang diri ay it allows, no, the transport of water and nutrients from the soil, no, tong nutrients and water nga gikan sa soil, no, so motabang ang stem ana sa pag-extract ato, no, sa pag-send ato ng mga nutrients, no. So moreover, the leaves of terrestrial plants are covered with a waxy layer called the cuticle. This layer inhibits too much water loss in plants as it is directly exposed to heat from the sun. The water comes out through the stomata, which are small pores on the leaves that allows entry and exit of materials like water, like air and water. So diha sa stomata nang gagmay nga mga gagmay na mga pores, no. Okay, moreover, terrestrial plants have strong roots, no. So kanay mga terrestrial plants have strong roots, no, that comes in various forms to properly anchor it in soil. So lahi-lahi nga porma, lahi-lahi nga version ang ilahang mga roots, no. So these roots are also important in efficient absorption of water, mineral, and nutrients from the soil to allow optimum growth, no. So kung ang roots, no, siya mo extract dito sa nutrients gikan sa soil, ang kauban gyapon niya diha ang stem, no. Ang stem mahimo pud siya og passage pod sa mga nutrients nga na extract. Okay, so trees, no, so mo ni siya mga example sa terrestrial plants. No, trees are tall plants which with a large woody stem called trunk with secondary branches. The trunk provides strength to withstand heavy rains and winds, no. So makita naman siguro itong mga trees, no, dagay mga trees diri makita na to, no, dagko ng mga trees. Okay, a bark is a protective layer found in the trunk. So kanang bark mo na sa protective layer, no, makita nato diya sa trunk. Their roots are widely branched and spread in soil. This gives trees better anchorage and absorption of nutrients and water in the soil. Because of this, they can live up to thousands of years. So naay mga centennial tree diri sa Butuan, no, kining nasa Ginggona Park, kining nasa plaza. So kana sila mga more than 50 years na po na sila ng mga punuan diha sa plaza. So makita nimo ang ilahang mga roots, no, grabe ka dagko na to ilang mga roots dito sa ilalom. So even dili lang diha even makita mo og mga
punuan nga kanang dagko na gid kayo. Tan-aw nimo ilang roots no, grabe kayo ka strong kaya lang strong ang ilang roots no kay naka-anchored gid sila dito sa soil no nga dili sila dali nga matumba or maka-resist sila sa hangin kung sa makakusog ang hangin no. Most trees are found in the forests and mountains. Trees with broader and bigger leaf size can trap more energy from the sun and are found in forests. Leaves of trees contain cuticle to avoid water loss from too much sunlight exposure. Trees can flowering or non-flowering. Mango, anara, and acacia are some of the common examples of trees in the Philippines. So mo na siyang mga examples of trees no nakita nato diri sa Philippines. So here in the Philippines daghan pud tay mga trees pud no. Kana siya sa Mount Mayapay na kini siya sa Mount Mayapay ni siya. So there are so many trees no. So when nagbisita ko dito so grabe kay kadaghan ang mga trees no, klase-klase nga mga trees no, nay mga trees nga dagko og dahon no na kung asa diha nato makita kanang dagko ng mga kanang mga puno kanang mga trees nga nay dagko nga dahon no nga can trap more energy from the sun no. So mostly na dito mga dagko nga dahon ang mga dagko og dahon ang mga trees no, dili na kay ko kaila sa uban ng mga trees ato pero dagko pud og mga dahon no. So kana po nila mga leaves no nag-contain po ng cuticle to avoid water loss no from too much sunlight exposure. So kanang no so pinaagi na makasurvive ang tree no tungod ng cuticle nila nga dili mahurot ang ang tubig no ang tubig dito sa ilaha no dili sila ma-water loss kayo kay siyempre kining mga trees nga naa sa forest wala man kay nag-atiman ani nila. So nay uban na nay nag-atiman no. Pero ang uban na ning turok ra gid no ang gisaligan ulan no. Kung nay ulan, maulan na no. So siguro nay uban nay mga part nga nay nag-atiman pero napoy uban part nga kanang nature gid na siya nga ning turok gid diha ang mga puno ning turok gid diha ng mga trees no. Then kinahanglan po nila cuticle kay para pod ma-avoid nilang too much too much or ang water loss labi na kung ting-init no. Okay, shrubs, no? So kini po no another kind of terrestrial plants. No? A plant with a smaller trunk is called a shrub. Now, a shrub can only grow from 1 to 4 meters in height. So mubo din siya. No? Leaves of shrubs can be evergreen or deciduous. A shrub with evergreen leaves remains green in color. Wow, kanindot day no. So remain in color green lang gid siya throughout its life, while deciduous shrubs change the color of the leaves and shades seasonally no so na season no kini mga deciduous shrubs. The leaves of deciduous shrub change from green to brown or orange during autumn. Most shrubs are flowering plants like santan, gomamela, dama di noche, and rose. So naman tayo diri mga santan no, natay mga gomamela. Those are example of shrubs no, mga terrestrial plants nga po na sila nga example sa shrubs no. So nindot ni siya ng mga plants no, nindot po ni siya kay nasa mga colorful po ni sila no, labi na ang green nila nga color no. Herbs no, so makadungog taning mga herbs. So unsa din yung mga herbs day? So herbs are non-woody plants and are usually cultured for food and medicine use. So dili siya non-woody siya. Dili siya pareho sa mga nara, sa mga trees nga or even ang shrubs no, woody man na siya gagmay lang na siya. No, pero kining herbs dili. Okay, they are smaller compared to trees and shrubs, so it does not occupy too much space. So gagmay gini sila. Herbs can be grown in pots in your own backyard or home. Examples of herbs are mint and basil. So kana siya mo na siyang mint. Example sa mint no. So pwede ra ta magtanom og mga herbs sa mga pot nato no sa likod sa atong balay no. Dili na kinahanglan pa og dako-dako nga space unlike sa trees no na kinahanglan pa nimo og dako nga space kay modako man na siya katong plant kay mong katong punuan or katong for example minggo modako man to siya kinahanglan og space no. Then kung daghan imong tanom mo no kinahanglan pag sistema no natay square type no na pagtanom natoy polygon pod no. So kini siya mga herbs so ginagamit siya for medicine
no? So annual herbs produce flowers or fruits after the end of their growing season. The seeds from the flower of fruits will develop into a new plant, no? So annual herbs, no, mo produce ng mga flowers after, no? After the end of their growing season, no? For perennial and biennial, no? Biennial herbs, when stems die at the end of the growing season, other parts of the plant will survive. The remaining parts and can grow roots, no, thickened stem called a caudex or underground stems. So mo po na siya, no. Okay, so ang herbs, no, non-woody siya. Okay, so pwede ra nato siya matanom sa mga pots, and then also used for it could be used for medicine, no. So kami diha sa balay nagagamit ni og medicine. Nagagamit mi og mga herbs, no, medicine, no, kung sakitan og tiyan, unsay magkuha mi mao na among ginagamit, no, kanang mga herbs, no, kay napoy mga herb nga tinanom pod dito sa balay. Okay, vines. So unsa man yung mga vines pod, no, klase nga mga terrestrial plants. Okay, plants that twirl on solid surfaces are called vines. They grow as they are crawling to solid support because they have weak stems compared with other plants. Some vines possess thorns and tendrils. Tendrils are modified leaves that produce sticky pads that allow them to attach strongly to a solid support, no. The climbing ability of vines allow them to get more sunlight, no. Example, squash, no, kanang mga kalabasa, grape, and calabash or upo are some examples of vines, no. So mo na siya mga vines, no, kanang mo katay lang, no, kinahanglan ang upo, no, kung nakakita na mag-upo, kana sila ginapakatay sila sa ang uban nagabuhat og kining mga sa kahanan nila kanang ilahang pukutanan, no, para pud kay dili man sila pareho dito sa mga herbs, sa mga shrubs, no, sa mga trees, no. So ang sila non-woody pod ni sila, no, and then they grow as pina pinakuha ra sila katay-katay ra ning ilaha, no. So mo brown man pod ang iyang kwan pod, no, mo brown pod ang iyang siya. Okay, so example, no, mga example kanang mga grape, squash. Okay, so that's the part 1 of no, mo na siyang part 1 sa atuang sa about sa terrestrial plants, no. So example na to ang atong nakuan kanang mga terrestrial plants, trees, sa pa shrubs, and then herbs, and then the vines. So in the next sa next video, so we'll continue the other examples of terrestrial plants, no. So ang uban na pod ng mga plants na po, no, sa part 2. Okay.